মুর্শিদাবাদের চর রাজাপুরে বিএসএফের আউটপোস্টে জিরো পয়েন্টে সম্প্রতি কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। তবে এলাকার মানুষজন এখনও চিন্তিত। স্থানীয় কৃষকরা যাদের প্রতিদিন চর এলাকায় চাষ করতে যেতে হয়, তাদের অভিযোগ বিএসএফের ক্যাম্প সরানো হলেও নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে এখনও উদ্বেগ রয়ে গেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তাদের আরও বেশি চিন্তিত করেছে। শুক্রবার রানীনগরের চর রাজাপুরে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে এক মত বিনিময় সভায় বিএসএফের ডিআইজি, প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। ডোমকলের মহকুমা শাসক শুভঙ্কর বালা জানিয়েছেন, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে, যাতে নিরাপত্তা পরিস্থিতি আদৌ দৃঢ় করা যায়। বিএসএফের ডিআইজির মুর্শিদাবাদ রেঞ্জ অনিল কুমার সিনহা বলেন, জিরো পয়েন্টগুলো সরানোর সিদ্ধান্ত স্থানীয় মানুষের সুবিধার কথা ভেবেই নেওয়া হয়েছে। তবে এই বিষয়ে আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে কৃষকদের দৈনন্দিন কাজের জন্য কোনো সমস্যা না হয়। এভাবে স্থানীয় প্রশাসন এবং বিএসএফের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হলেও মানুষের উদ্বেগ এখনও কমেনি। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्राइम टाइम्स। ओकेजनली कभी कभी होता है, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर में लाइट नहीं है, फेंसिंग नहीं है, इलाका खुला है, चारलैंड है जो नदी के कारण क्रिएट हुआ है। तो वहाँ पे जाने में हमारे को दिक्कत होती थी, और खुला रहने के कारण रात का अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कई बार आपसी दुश्मनी से भी कई बार फसल बर्बाद करते रहे हैं। कई बार इनकी आपस की लेन देन की भी खबर आई थी कि जिसमें कि कुछ लेन देन होता है, उसके कारण बदले की भावना से करते हैं। बट हमें जब भी खबर मिलती है या हमारी प्रेजेंस जब रहती है, तब वो ऐसा नहीं करते। इस पर काफ़ी रोक लगा है, और उसको भी इस कार्यक्रम के द्वारा हम उसको डील करेंगे, एड्रेस करेंगे। जब हम आगे रहेंगे तो वो फिर आकर के हमारी फसल को, हमारी किसान की फसल को बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए भी ये कदम उठाया गया है। बांग्लादेश के अब तनाव के परिस्थिति है, तो बांग्लादेश में तनाव है, वहाँ माइनॉरिटी के ऊपर जो हो रहा है वो उनका इंटरनल मामला है। बट हमने बॉर्डर पे जो है अपनी डोमिनेशन बढ़ा दी है, स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। इस तरफ उसका इफेक्ट नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन की घटना ना हो। इधर शांति है, बॉर्डर के लोगों से और सभी से, सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हमें सहयोग है। यहाँ पर कोई वैसी घटना नहीं हुई है, उसका इफेक्ट कम। नाका बढ़ाया गया है, वो क्या पड़ोसी देश का हलचल के लिए हो रहा है? नहीं, उसका भी हो रहा है, और कुछ ऐसे भी हमने किसानों को, चूँकि आगे हम जाने दे रहे हैं, इसलिए हमने स्ट्रेंथ बढ़ाया कि दूसरे तरफ से आकर के किसानों को कोई गलत रूप से उसको डैमेज ना कर सके फसल को, या उनको नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए हम जीरो लाइन के पास गए हैं, वहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ा दी। और प्लस वो भी कि उधर से कोई बंदा आकर के इनको नुकसान ना करे, या कोई इन्फिल्ट्रेशन करके इंडिया में आश्रय ना ले। कुछ वक्त बांग्लादेश का कभी भी मिलते हैं, ट्रेसपासिंग के एलिगेशंस मिलते हैं, तो यहाँ पर ऐसा होने का कोई संभावना हो, इसलिए ये नाका या पेट्रोलिंग बढ़ाया गया है, ऐसा कुछ है? हाँ, वो भी है कि उधर से यदि वहाँ पर कुछ जाति या फोर्सेस की कोई धरपकड़ होती है, तो चूँकि खुला बॉर्डर है, वो इधर की तरफ आ सकते हैं। ऐसा हमें खुफिया जानकारी हमें मिली थी, इसलिए हमने स्ट्रेंथ बढ़ा दी है कि उधर से कोई इस तरफ ना आ सके। उनका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो अपना डील करें हमारे देश में, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी किसी को यदि ऑफिशियली अलाउ की जाती है, तो वो भी एक रीज़न है। इस साल की सेप्टेम्बर की 2 तारीख में इलाका काकमाड़ी जो बॉर्डर है, আমরা দেখুন পুলিশের সাথে এবং বিএসএফের সাথে রেগুলার কমিউনিকেশনে আছি। নিরাপত্তাহীনতার খবর আমার কাছে কিন্তু আসেনি এরকম কিছু। বিএসএফেরও পেট্রোলিং রেগুলার হয়, পুলিশের সাথেও অ্যাক্টিভ কোলাবোরেশন আছে। তো এরকম কোনো খবর এলে আমরা নিশ্চয়ই দেখব। যেটা বলছেন, যারা চাষ করতে গিয়ে বাংলাদেশের দিকে তাদের তাকিয়ে থাকতে হয়, কখন ওদিক থেকে আসবে, তাদের কাছে মোবাইল থাকে না, এই ধরনের বেসিক জায়গাটা সীমান্তে। আগে যে ডমিনেশন লাইনটা পেছনে ছিল, এখন ডমিনেশন লাইনটাই এগিয়ে গেছে, এখন বর্ডারের খুব কাছাকাছি হচ্ছে, যে কারণে ওখানে অ্যাক্টিভলি বিএসএফ ওখানে পেট্রোলিং করবে। তো এই প্রবলেমটা যেটা বলছেন, ওটা অনেকটাই সলভ হয়ে যাবে। এইটা কি বাংলাদেশের সিচুয়েশনের জন্যই কেন? না, এটা অনেক দিন ধরেই প্ল্যানিং হচ্ছে। বিএসএফের অলওয়েজ টার্গেট থাকে বর্ডার থেকে 150-200 মিটারের মধ্যে যদি ওনাদের পেট্রোলিং করতে পারেন। এখানে রিভারাইন বর্ডারের জন্য এটা হচ্ছিল না। আমরা রিসেন্টলি কিছু জমি পেয়ে প্রশাসন, পুলিশ এবং বিএসএফের সহায়তায় আমরা এগিয়ে নিয়ে গেছি, এবং গোটাটা মানে কোনো ফেন্সিং নেই, প্রসেস চলছে। ফেন্সিংয়ের জন্য জমি আইডেন্টিফিকেশন চলছে, দেন জমি আইডেন্টিফাই হওয়ার পরে সিপিডব্লিউডি তাদের ফেন্সিং এবং বর্ডার রোড ওনারা করবেন।